بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوه الايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره والحكيم الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ona namungaleya bi ambe charanton tedi ndawlala kabe le 27 août 2022 ma ko sababu kamu Allah tabaraka wa taala azza wa jal masami nale de bet le bo koron fa ka bint le bi fe masal mi de bet kalo yongwan kuna masami ne kabakulo wolon vlad loni dlo mata koro namungala kabakulo ni shini shite kele folo shishi kurun flana nege fi sabana denye nanna warje duruna sanumble worona lulu foka se marjanema a kabakulo ni ɲɔgɔn cɛ san 500 taama de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana k'e kɔnɔ ko n'i wulila ko n'i bɛ taa Mali la i mana don kabanɔgɔ kɔnɔ ko i selen sama i dunuya la ayi i ma se kabakulo fɔlɔ la i bɛ kabanɔgɔ de kɔnɔ Alakira ko alayhi salatu wasalam a ka Isra wal Miraji la n'o y'a ka sɔrɔ taama n'a ka sanoyɛlɛ ko ka bɔ diɲɛ dugumakolo fɔlɔ la ka se sankaba fɔlɔ la san 500 i mana mansinimafɛn gosi e ka taama tɛ dɛ mansinimafɛn min ka teli ni mansinimafɛn bɛɛ ye o tɛ fize ye wa i m'o gosi a bɛ san 500 de kɛ a tɛ se sama ye dunuya la o diɲɛ kabakolo fɔlɔ ye gardien de b'a la donda b'a la o fɛnɛ ka bɔ sankolo fɔlɔ la ka taa filanan na o fɛnɛ bɛ komi o cogoya ka bɔ filanan na ka taa sabanan na o bɛ komi o cogoya ka bɔ sabanan na ka taa naaninan na sankolo dugumakolo cɛ fo ka se 7 na o bɛ ten tɔ de masa min y'o kɛ an b'a fɔ ka tanu k'a barikada ka kisi ɲini a fɛ ka bɔ setanɛ dangalen tɔɔrɔ ma setanɛ min kɛra faralakerun fɛn ye namugɛlɛya setanɛ man ɲi a t'an fɛ ami a tɛ kan fɛ a tatɔla man ɲi a natɔla man ɲi setanɛ min m'an kɔ Alakira ko ten alayhi salatu wasalam i n'a fɔ an jeli bɛ boli cogo min na an farisogo kɔnɔ setanɛ b'an nɔfɛ ten de ni jeli jɔra don min na o ye setanɛ ka baara bannen o kɔrɔ a b'an kɔ fo saya k'a nafili alisilamɛw an caman bɛ sun caman bɛ seli caman bɛ jaga bɔ caman bɛ hiji caman dalen bɛ Ala la mais n'i ko sababu min y'an se dugumakolo kan an filɛ sɛgɛ min na dugumakolo kan an filɛ tɔɔrɔ min na dugumakolo kan an filɛ ɲani min na dugumakolo kan kuma dɔw la ni hɛrɛ b'a la n'i ko silamɛ ma bi ko sababu jumɛn de y'an se dugumakolo kan u t'a dɔn a sababu bɔra an bɛɛ bɔra cɛba min na
n'o ye Adama ye a n'a furumuso n'o y'an ba Hawawu ye an ka se dugumakolo kan Ala y'a sababu bɔ olu de la sabula Alahu tabaraka wa taala a y'an fa Adama dan k'a muso Hawawu bɔ a la k'u bila ka don arijana kɔnɔ ko fɛn fɛn ka d'u ye u k'a kɛ arijana kɔnɔ u tɛ seli u tɛ sun u tɛ jagabɔ u tɛ hiji u tɛ tɔɔrɔ u tɛ ɲani u tɛ sɛgɛn mais Ala ye Ala batow la belebele n'o de kɛlen b'an kɔrɔ an bolo kɔfɛ fɛn ye bi Ala batow la sanumanba Ala batow la kɔrɔtalenba Alahu tabaraka wa taala y'o de wajibiya an fa Adama kan a n'an ba Hawawu jagoraga o ye min ye nin kɛ nin ka di ne Ala ye nin to yen nin man di ne Ala ye Ala m'a fɔ Adama ma don arijana kɔnɔ i k'i ten turu fo waati min ye n diya a m'o fɔ a m'a fɔ sun fo waati min ye n diya i ni muso a m'a fɔ tajaga bɔ fo waati min ye n diya a ko yiri min filɛ ci a ye yiriju dɔ de yira arijana jiriden tɛ se ka fɔ k'a ban nka Ala la batoli kama Ala ɲɛsiranya kama ka Adama tɛ se a n'an ba Hawawu Ala b'a dɔn mun bɛna kɛ o a ko jiri min filɛ ci aw kana gɛrɛ nin yiri ju la kuma tɛ k'a den dun sinon kɔngɔ tɛ Ala minɛ minɔgɔ t'a minɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ jingo min ka d'a ye a b'o de kɛ fa'alu lima yuridu yaramukallahu tara man faamu ne f'an k'a dɔn k'a fɔ setanɛ Iblisi lanatullahi alayhi kabini an fa Adama bɔgɔ tigɛyɔrɔ a danna Adamu ɲɛ alayhi salam a bɛ dɔ dɔ k'o la o a ka keleya wulila Ala ko mɛlɛkɛw ma k'a bɛna adamaden da ka adamaden kɛ kalifa ye dugumakolo kan o bɛna ɲɔgɔn falen falen mɛlɛkɛw plɛɲɛra u ko ya anw ma anw bɛ yan an b'i bato mɛlɛkɛw ka bato rupture t'a la tigɛli t'a la ko tigɛli t'a la kabini Ala ye mɛlɛkɛ dɔw dan Alakira ko ten alayhi salatu wasalam u jɔlen bɛ de e bɛ seli i t'i jɔ ka fatiha kalan nka mɛlɛkɛw bɛ Alahu tabaraka wa taala bolo kabini Ala y'u dan u jɔlen de bɛ u bɛ subahanallahi fɔ u bɛ subahanallahi fɔ u bɛ subahanallahi fɔ fo ka taa diɲɛ wuli olu jɔlen don u tɛ taa rukuyi la u tɛ taa sujudu la u bɛ subahanallahi dɔrɔn fɔ mɛlɛkɛ dɔw dannen bɛ Ala bolo kabini Ala y'u dan u kɛlen bɛ k'u kunbere minɛ u bɛ alihamudulilayi fɔ u bɛ alihamudulilayi de fɔ ka alihamudulilayi fɔ fo ka taa diɲɛ wuli o mɛlɛkɛw tɛ bɔ ten mɛlɛkɛw dannen bɛ Alahu tabaraka wa taala bolo kabini Ala y'u dan u bɛ sujudu de la u ten turulen bɛ duguma u bɛ Allahu akbar fɔ u bɛ Allahu akbar fɔ fo ka taa diɲɛ wuli u bɛ ten mɛlɛkɛw ko ya anw ma anw bɛ yan an b'i bato suko t'a la dugujɛ t'a la waati bɛɛ lajɛlen an bɛ yan k'i kɔsuma k'i tanu k'i barikada e bɛna adamaden da ka adamaden bila dugumakolo kan u bɛna ɲɔgɔn tɔɲɔ dugumakolo kan adamadenw bɛna jeli bɔn dugumakolo kan Alahu tabaraka wa taala ye masa ye a bɛ fɛn min dɔn mɛlɛkɛw t'a dɔn sisan u y'o mun kɛ pour que k'u ka danfɛnya jɔ o la pour que k'a yir'u la k'a fɔ Adama ka wusa n'u ye Alahu tabaraka wa taala bɛ mun kɛ a ye lamɛnni kɛ lamɛnni bɛ jɔn nafa kojugu ni maa o maa y'aw ɲininka an jiginkun sababu dugumakolo kan nin de don ten tɛ dɛ n'a ye Ala jɛ a b'a kɛ ten tɔ nka a sababu de bɛ k'a fɔ aw ye tan silamɛw o kelen na sa an fa Adama alayhi salam mɛlɛkɛw keleyara la a ka danni na Ala bɛna yira mɛlɛkɛw la k'a fɔ dɔnni bɛ Adamu na alayhi salam o tɛ mɛlɛkɛw la Ala min ka d'a ye a b'o de kɛ a ye mɛlɛkɛ ninnu a ye dɔnniba d'u ma nka a ye dɔnni min di Adama ma a m'o di mɛlɛkɛw ma namugɛlɛya a ye Adama dan yɔrɔ min na a y'a kala danfɛn bɛɛ tɔgɔ la Ala yɛrɛ de ye Adamu bɔgɔ mɔ n'a ka Alaya bolo ye ka tila k'a ka nin fiyɛ a la fɛnɛ a ye Adama kala danfɛn bɛɛ tɔgɔ la a ye Adamu bila alayhi salam k'a ka taa ni mɛlɛkɛ jamakulu ninnu fɔ Adama taar'u fɔ sisan Ala bɛna u lajɛ ni dɔnni bɛ min na pour que mɛlɛkɛw k'a dɔn k'a fɔ Ala ye masa ladiri don u b'a dɔn kɔrɔlen pour que ka dalilu jɔ o kan a ye Adamu kala danfɛn bɛɛ tɔgɔ la nin den in filɛ ne sen kan a tɛ telefɔni tɔgɔ dɔn anw de b'a fɔ ko telefɔni ni Ala ka se ni Ala ka jɛ a bɛna faamu a fana b'a fɔ ko telefɔni nin filɛ an b'a fɔ ko kɔlɔsi a bɛna faamu dɔɔni k'a fɔ nin tɔgɔ ye kɔlɔsi ye a bɛn'o fɔ don dɔ ko kɔlɔsi mais Adamu alayhi salam mɛlɛkɛw mana fɛn fɛn yira a la a b'o tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ a ma kalan o la o ye Ala ka dɔnni ye Ala ko sisan ayiwa aw de kun ko ne kana dan dɛ sisan a ye n'aw yɛrɛ majigi a ye bato sujudu tɛ
ay na wɛrɛ majiga ya ka shuluya ye mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna Iblis lanatullahi alayhi ale jinɛ de ale de kun ye mɛlɛkɛw ɲɛmɔgɔ ye adamaden dilanna bɔgɔ de la jinɛ dilanna tasuma la mɛlɛkɛ dilanna nɔrɔ la Shetane de ko k'ale ka wusa ni Adamu ye alayhi salam sabula Adama dilanna ale ɲɛɲɛna ka bɔ bɔgɔ la ale tɛ se k'i yɛrɛ majigi Adamu ye Ala fana y'a gɛn ka bɔ a ka nɛɛma la k'a y'a kunangoya a b'a don a ka tasuma kɔnɔ a fana ye Ala wele Ala ye ne kunangoya Adama min kama a b'a dɔn ko denw bɛna bɔ Adamu na alayhi salam n fana bɛ Adama n'a den bɛɛ lajɛlen na fili k'o bɔ i ka sira kan fo ka bɔ i yɛrɛ ye jɔn mun kanu ya Rabbi Ala m'an yɛlɛ olu la n bɛ n ka diyan daw ɲɛ n b'a daw kɔ n b'a daw kinikɛrɛ n b'a daw numankɛrɛ tafan si tɛ sɔrɔ o la n b'u la fili de fo ka fili e ka masaya ma n'u bɛ taa tasuma kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ami Ala ko ni min tugura i kɔ n'i ye min na fili n b'i n'o don jahanama kɔnɔ a ko Adamu alayhi salam i ni Hawa a ye don arijana kɔnɔ fɛn fɛn ka d'a ye aw ka kɛ a ye Shetane minɛ aw jugufin ye dɛ a y'aw kɔlɔsi sinon a b'a bɔ n ka nɛɛma la fɛn fɛn ka d'a ye aw kɛ arijana kɔnɔ mais yiri min filɛ ten a kana gɛrɛ a ju la kuma tɛ k'a den dun ni Ala la batoli kama Burama Adama ni Hawa u donna arijana kɔnɔ ten Shetane ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka don arijana kɔnɔ a bɛ fɔ Shetane e ɲɛ b'a la Ala y'o se d'a ma a bɛ yan a b'an nɔfɛ ami Ala ka don an n'a cɛ Ala de bɛ don an n'a cɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka don arijana kɔnɔ ka taa Adama ni Hawa u nɛgɛ ko n'u ye nin yiri in dun k'u tɛ sa tuguni jiri in den ko n'u y'a dun u tɛ sa tuguni Adama alayhi salam a y'i miiri k'a fɔ Ala ko k'u kana Ala batow la belebele Ala batow la kɔrɔtalen Ala batow la sanumanba o de ye nin kɛ ne Ala ye nin to ne Ala ye Ala de k'u ma o kana jiriden dun Adamu jatigɛra a ko Ala ko an kana gɛrɛ yirin ju la kuma tɛ k'a den dun dɛ Shetane dɛsɛra Adamu na pour que a ka se Adama na a y'i tintin an ba Hawa de kan Burama n bɛ na dɛ walada bɛ saya de kan mais sababu min y'an se dugumakolo kan ka na arijɛnɛ ɲini o de fɔtɔla filɛ a y'i tintin Hawa kan kitabu b'a la kale cogo min na a ko Hawa ɲɛ tɛ i cɛ bannen bɛ a ka jiri in den dun muso wɛrɛ de b'i cɛ bolo arijana kɔnɔ muso min ni i cɛ bɛ jiri in den dun ɲɔgɔn fɛ Hawa ko he ko ni ma da la n'an ka taa n bɛ taa muso in yiri la namugɛlɛya Ala k'an kisi Shetane ka dabali jugu kitabu b'a la kale cogo min na Shetane a ye miroir de inventé dungare n'i yɛrɛ lajɛ i b'i yɛrɛ ja ye dungare mun kan a y'o de inventé k'o bila yiriba in jukɔrɔ Ala k'o kana gɛrɛ yiri min ju la kuma tɛ k'a den dun a taara miroir de bila yen sisan ani Hawa bɛ kana a y'a yɛrɛ dogo a ko Hawa k'u to yɔrɔ jan fɛ e ɲɛ tɛ muso in na yiri kɔrɔ wa an ba Hawa ɲɛ b'a yɛrɛ ja la a tɛ fɛn dɔ dungare ko la a ɲɛ b'a yɛrɛ ja la dungare kan a y'o yɔrɔ min na a ko tiɲɛ don a taara cɛ kama a ko Adamu n t'i to yen ja e b'a fɔ an kana jiri in den dun muso wɛrɛ de bɛ e bolo arijana kɔnɔ n yɛrɛ de ɲɛ y'a ye n t'i to yen fo an ka yiri in den dun ɲɔgɔn fɛ Burama walahi muso de bɛ cɛba kɛ cɛba ye muso de bɛ cɛba kɛ cɛni ye i b'i disi gosi nin tɛ kɛ na nin tɛ fɔ ma bilahi ni muso wulili kama a b'a da to i la ami muso ye fɛnba ye dɛ wallahi muso ye fɛnba ye o kɛlen la hali ni Adamu ko a b'a bolo da a muso kan tan muso a b'i fori ka bɔ yen f'u ka jiri in den dun ɲɔgɔn fɛ i ye Shetane ka baara ye Shetane nana se Adama na tan dɔɔni dɔɔni ani Hawa nana gɛrɛ yiri in ju la Ala k'o kana gɛrɛ yiri min ju la kuma tɛ k'a den dun kana den in kari ka den in dunni daminɛ an ba Hawa teliyara ale y'a ta dun a jiginna kɔnɔ Adam alayhi salam ale ta bɛ malaku la da kunna ja tigɛlen k'a b'a kunu yɔrɔ min na kitabu b'a la kale cogo min na hali ni dan tɛ nin na nin kisa ye tiɲɛ de wulibali don dɛ e ɲɛ t'i kankurunin na de nin bɛ musow la de kankurunin bɛ musow la n'an b'a fɔ a ma ko la pomme d'Adam
Adam tabe malaku la da kono yoro mina kaba kunu yoro mina Jibrila e teliya ko saba min ka ka meleke ya dani kono ala ko nasira nga jon kono bi ibonga nemala Allah akbar Jibril de nana alayhi salam ko Adama ta kan gono ma nam kitabu ba fo ko de kara chef masulo kan gono fleni Jibrila e kule min kay Adam ye tele mun kay Jibrila kele ka mina boma ko de kara jien kambe Allah akbar français anglais bamanankan fulakan bobokan miyangakan kan bɛɛ lajɛlen o kɛlen na sa ala y'u wele a ye Adama wele a n'an ba Hawa ko ne m'a fɔ aw kana gɛrɛ jiri in ju la kuma tɛ k'a den dun sisan sa a ye bɔ n ka nɛɛma la n kun y'aw bila arijɛna min kɔnɔ n'aw tɛ seli a kɔnɔ aw tɛ sɔn a kɔnɔ a tɛ jaga bɔ a kɔnɔ a tɛ hiji a kɔnɔ a tɛ tɔɔrɔ a kɔnɔ a tɛ ɲani a kɔnɔ funteni bɔlen tɛ sa fenɛtiri yɛlɛnen tɛ yan nin tɛ arijɛna kɔnɔ su tɛ ko dugu tɛ jɛ tɔɔrɔla tɛ miirila tɛ soloka wuli tɛ nasɔngɔ bɔ tɛ ala yɛrɛ de b'a dɔn arijɛna diya ye min ye ala m'a nɔgɔya ala ye sisan sa a ye jigin ka na dugukolo kan n ka kanda bɛ na ni min tugura an ka kanda kɔ o y'a ka cidenw ye o bɛ segin o bɛ taa arijɛna kɔnɔ ni min ma tugu ala ka kanda kɔ n'o tugura sitanɛ ka sira kɔ o bɛ taa jahanama kɔnɔ sitanɛ nɔfɛ ami Adama ni Hawa jiginna dugumakolo ka jumadonya dɔ de fɛ u fana tun bɛ denw sɔrɔ denw tun bɛ kɛ filaniw ye cɛ ni muso olu fana de tun bɛ ɲɔgɔn furu olu fana de tun bɛ furu ɲɔgɔn ma fo kana adamadenya caya tan couleur in ye mun ye dɔrɔn o ye ka ala ka danni cɛɲa k'a ka danni masiri finman jɛman bilenman nɛrɛmuguma mais ala ko inna akramakum indallahi atqakum ala mɔgɔw na sɔn wɛrɛ ma ala mɔgɔ min ka di ne ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de ye min bɛ siran ala ɲɛ ala ka ala ye sira d'a ma finman ma wusa jɛman ye jɛman ma wusa bilenman ye bilenman ma wusa nɛrɛmuguma ye ala ka ala ye sira d'a ma o de la sa saya bɛ na ni saya nana k'a ta i ka balikuya la ka taa bila i ka saya la n'i ye ɲumanko kɔnɔ n'i ye ala dɔw kɔnɔ ala bɛ i segin ka taa arijana kɔnɔ n'i ma ala dɔn n'i tugura sitanɛ ka sira kɔ bolibato haramundun jɛnɛya hululudun fasigiya walejugukɛw sitanɛ baarakɛw bɛɛ ɲɛ b'a la sitanɛ ye diɲɛ minɛ cogo min na a ye layidu ta a y'a dafa n'i tugura o kɔ sa i ni sitanɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ silamɛya tɛ lotori ye dɛ k'an k'a kɛ dɔrɔn i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ suyɛni kɛ i bɛ haramu dun i bɛ hululu dun i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye hasidi ye ala de b'a dɔn mun bɛ kisi o ye ngare de ye marakaw ko ngare o ye nkalon de ye ala ye kitabu jigin a ye nin kɛ nin ka di ne ala ye a ye nin to yen nin man di ne ala ye mun ye ala la bato namugɛla hali i ka du kɔnɔ e ko nin man di ye n ka duden bɛ k'o de kɛ est-ce que a ko bɛ diya i ye wa i laban i b'a gɛn mais i ka duden min b'i sago kɛ ne denkɛ nin tɛ nin kɔrɔ yan n ka d'a ye de tiɲɛ tɛ yan mais min tɛ sigi n kɔrɔ est-ce que o bɛ diya n ye wa ayiwa n'i ye ala sɔsɔ k'a kɛ ala sɔsɔla ye i ni sitanɛ a bɛ taa jahanama kɔnɔ saya nin bɛ s'an bɛɛ ma kelen kelen yanni adamaden kana diɲɛ kɔnɔ kɔntara de b'i ni ala cɛ diɲɛ sosigi la ni e bɛ taa baara la a dati dɔnnen tɛ a ɛriw dɔnnen tɛ a minitiw dɔnnen tɛ a secondes dɔnnen tɛ a bɛɛ tɛ kɔntara kan nin ka di n ye nin man di n ye o bɛɛ tɛ kɔntara kan san tan don wa kɔntara min yɛrɛ fo ka saya s'i ma o bɛɛ t'a kan kɔntara de b'an bɛɛ ni ala cɛ mais ala de b'a dɔn a bɛ lawulu mafuzu kan a n'a dɔnniya bɛ ala de la n'a a don sera ni contrat n'a a don sera i ka waati laban n'a don sera i sago bɛɛ kɛ dugukolo kan n'a y'i ja depuis ala y'i da i ten turu duguma fo ka saya s'i ma i ten kana wuli i kungo don n'a y'i ja depuis ala y'i da i ta bɛɛ kɛ ala sɔsɔ ye fo ka saya s'i ma ala ka foyi t'a la a t'i si nagasi a tɛ fɛn fara kan a tɛ fɛn bɔ a la mais n'a sera seconde tɛ fara kan seconde tɛ bɔ a la n'anw gɛlɛya mɛlɛkɛw b'i nɔfɛ mɛlɛkɛ min bɛ ɲuman sɛbɛ ani min bɛ juguman sɛbɛ i ka kow bɛ lawulu mafuzu kan a dɔnniya bɛ ala yɛrɛ la silamɛya a bɛɛ fɔlen don ka ban mɔgɔ mun limanara ka tila ka baara ɲuman kɛ olu de ye arijɛnɛ kɔnɔdenw ye mɔgɔ mun y'a kɛ baara jugu kɛ ka tɛmɛ ka tugu sitanɛ kɔ olu de ye jahanama kɔnɔdenw ye saya nin bɛ s'an bɛɛ ma kelen kelen kɔntara min siɲɛnen don ani ala cɛ i bɛ dan don min na i bɛ fatu don min na ɛri min na miniti min na sekondi min na a dɔnni bɛ alahu de la namugɛlɛya saya bɛ s'an bɛɛ ma kelen kelen o de y'a to an balimamuso n'o ye n daw ye ale ka cɛkɔrɔba bɛ min an fa dɔw bɛ min
an ba dɔw bɛ min an kɔrɔ dɔw bɛ min an dɔgɔ dɔw bɛ min an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ min an yɛrɛ bɛna taa min hali ne ka vacances in na wallahi an fa dɔ bɛ du fila de b'an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ Ala y'a bila ka ne kɔnɔ de depuis Ala k'a da kana n filɛ ni wajulu ni fɛnw na tan n ka su yɛrɛ ka su mɔgɔ fatulen yɛrɛ lɔnkɛla Ala ye masa ye dɛ n siɲɛ fɔlɔ ye nin n taara ka taa n fakɛ in fo n y'a sɔrɔ k'a bɛ sunɔgɔ la mɔgɔ sɛbɛba Ala ka hinɛ la Ala ka yafa n taara filanan na k'a bɛ sunɔgɔ la don dɔ n bɔtɔla misiri la finigosila dɔw b'u ka so kɔnɔ luwanse la n ko ne ka fini dɔw tununa dɛ n ko ne m'a ye i b'a sɔrɔ musow y'a d'aw ma u ɲinara ka n'a minɛ u ko an ka taa k'olu yɛrɛ ye finigosi dabila an ka taa k'an ka taa lajɛ ja finigosila nin bɛ luwanse la an fakɛ ka so kɔnɔ de an taara n ye ɲininkali kɛ tuguni k'a bɛ sunɔgɔ la n taara ka finiw woloma ne ko sa finiko yɛrɛ ne jɛra kɔ hali ni ka fini kɛra ne jɛra kɔ a y'a ta ne bɔra kɛnɛma yɔrɔ min na k'an sigi bulonda la du ni bulonda la denmisɛnninw kɔrɔ suma la n k'a ye na n kunkolo di Ala ye nin bɛɛ kɛ n ka se ka bɔ ko dɔw kalama n kunkolo dira yɔrɔ min na wallahi a ma miniti 20 sɔrɔ a denkɛ bɔra mun y'a fɔ k'a bɛ sunɔgɔ la jacɛkɔrɔba fatura u t'a dɔn sunɔgɔ sabanan in o tun ye laharata ye dɛ u nana ko tɔnɔnviye ka bana ma ɲa ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun denkɛ tɛ fɛn dɔn suko la musow ye kule daminɛ ne de donna sa k'a kalanw kɛ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an bɛɛ bɔra Ala fɛ an bɛɛ ye Ala ta an bɛɛ bɛ segin Ala ma o y'a sɔrɔ sen ninnu fɛnna k'olu tilen Ala ye masa ye wallahi Ala ye masa ye an t'ale ye tuguni bedɔsi belebele jamjan a tɛ se mɔgɔ ma ale tɛ ye tuguni silamɛw n'an miirila ka tasi n'i ko i ye tɔgɔtigi ye Jacques Chirac tɛmɛna yan a bɛ min dans les années 80 a ka kɛnɛ a ka bon a ka jan n'a ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ mais a taara cogo min na bɛɛ m'a ye n'i ko i ye silamɛ ye n'i ko i bɛ Ala fɛ Alakira Muhamadu bɛ min sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Isa bɛ min Musa bɛ min Ibrahima bɛ min n'i ko i ye kafiri masa ye i tɛ Ala bato Namurudu bun Kanani bɛ min Namurudu min wulila k'ale bɛ taa Ala kɛlɛ Firawuna bɛ min Jabbar Ala ye min fɔ tiɲɛ de don dɛ silamɛw ni waati sera sekɔni tɛ fara ka sekɔni tɛ bɔ a la an filɛ nin ye dɔ ka kalan na wallahi dɔɔnin bɛ ka tigɛ sisan minnu kiri wa nankiriw bɛ ka jɔ dɔ la sisan k'o ɲininka kaburu kɔnɔ sisan dɔ kaburu dingɛ bɛ ka sen sisan biriki bɛ ka da dɔ kan sisan dɔ bɛ ka kasange sisan mɛlɛkɛl mautu bɛ ka don dɔ la sisan kuma bɛɛ fɔra k'a ban hakili la sababu min y'an se dugukolo kan aw faamuya na dɛ ni maa o maa ye ɲininka ko sababu jumɛn ye adamadenya se dugumakolo kan nin de don Adama ni Hawa y'u ka jiriden dunni o de y'an bɛɛ sababuya dugumakolo kan yan sisan an bɛɛ bɛ sɛgɛn ka arijana de ɲini n'i ye arijana ɲini ka baara ɲuman kɛ min ka di Ala ye k'o kɛ jɛnɛyaw suyɛniw haramudenw hasidiyaw mun tɛ kun i yɛrɛ fɛ i kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na Ala ka Alaya yira Ala la Ala bato i k'i sulo Ala ye i bɛ segin i bɛ taa arijana de kɔnɔ n'i m'o kɛ sa yɛrɛsago kɛ boli bato hasidiya jɛnɛya dabalijugukɛw k'i ta kɛ Ala ye mun fɔ i t'o kɛ i bɛ taa jahanama de kɔnɔ fura t'a la Allahu Taala de ko ma yubaddalu qawlu ladaya wa ma ana bizalamin lil abdihi la parole ne change pas chez moi et je n'opprime nullement mes serviteurs Ala ko kuma tɛ yɛlɛma ale Ala fɛ ale Ala t'a ka jɔn tɔɲɔ Ala bɛ se ka Ala b'a fɔ cogo di a ye baara ɲuman kɛ n b'aw don n ka arijana kɔnɔ n'a y'a diya a b'a kɛ mais o masa tɛ Ala ye Ala ye masa ladiri de a ye baara ɲuman kɛ n b'aw don n ka arijana kɔnɔ e bɛ jɛnɛya dabila ka suyɛni dabila ka mɔgɔ kɔrɔfɔ dabila ka hasidiya dabila walejugukɛ se b'i ye k'o bɛɛ to yen Ala b'e minɛ k'e jɛnɛya ayi o masa tɛ Ala ye Ala tilennen don mun y'i ta kɛ boli bato suyɛni haramundun silamɛya c'est des histoires an tɛ saya tɛ tiɲɛ ye ni sara i tɛ a banna tout ça c'est de la nature e y'o bila i hakili la ka baara kɛ n'o ye fo ka saya s'i ma i bɛ taa jahanama kɔnɔ fura foyi t'a la saya nin bɛ s'an bɛɛ ma kelen kelen fura foyi t'a la mais waati jumɛn don bi don wa
sini no wa sini ngana do wa o kota do wa na ngala ni ni bisigi ne ma do e be sira saya nye ne ra be sira ne e bi to ki tege to no bolo san no ibita la hara fura fo itala ne be to wajulu la sisa wallahi ni me tege sisa mais aw do ko ngale do ko fla be nyina li damne tiaw be ngalo mais ka a fatura nyere nyena ka tu wajulu tan fla la fo kun ala mago bola muso be kasi dron aw fana be kasi dron dusuma be kasi do ko fla dron nyina karango o da to Allah tabaraka wa taala ya nadi aka Qur'an sanuman ba kono saya kunyawla lahara kunyawla amba damina suratul jumala o haya shekina Allah tabaraka wa taala be mun fo burama aba fo bada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dit, la mort que vous fiez va certes vous rencontrer. Ainsi vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ebetami. Malama muso ma famia. Ah? Ema to kan famwa. Abamananga ema famwa. Ko ala kira ka fanya alayhi salatu wasalam ni haya inete nyina ko fo kaburu suratul juma a haya shekina ni be fe ka dallu sura la ta suratul juma ta juma do ya sura hein ita vendredi sura ta la sourate qui part le vendredi 8e verset kwambe bolla sayami na mandanye sayami na te fe ka kuma me na mungala ya I cheka intala I chema intala I demsine tala I makoroba tala I setigi tala wallahi ambe bolla sayami nye shube ko dugu be je erbe teme minute be teme seconde be teme wallahi sayami na maninye jaja dongo do shube ko dugu be je wati be kata dobe ka boy shila ibe ka greni mena melekela surtout en franchicao premier étage jora jonga deuxième étage joka ko yam sokra bla au sanf ma fo haramun no da sayabi no fe marhaba ala de masay sogoma never kungulu dimito 10h bi rasulullah hara allah akbar sebe ala de mo bi to mobile valana fo itila ki dakasa anye do we concert la kayele concert pisika dongeling dala baw dongelangana baw ku daka sa pisika ibe bolla sayami nye wallahi ibe kata saya kumbe nyona de ni mine melake bi ni ta ibe seki masami na le de be lahara gilo arjana jahannama mumbe do jahannama kono mumbe do arjana kono a dunya be ala de be lahara gino do ala tlala ma yam bla de kanga barake ni mi nyuman ka obe do arjana kono ni mi juguman ka obe do arjana kono mais ala ba do mumbe ke muy dia gino ala de ba bedo namngala ya sira dunya domina ni dat sekta mala nyako dia sosugi la be wala jugu ka be avocat ba da abada ke ki ka nyuman ki ka juguman ke nyuman mais lahara jodo wallahi kanga sira dunya domina nan datepma ala ba ndaw mena nan datepma I klo kuma jugumu me klo de betapma ala nyekoro ya ne farkolo ni erina ni minutina ni seconina jien susugila ne blaka mo korofo la me sey tamaki sey yoro jugumina sey metapma ala nyekoro haramu ndun dona konobara betapma ala nyekoro bolo ye haramu femu mine bolo dona haramu femuna bolo betapma ala nyekoro sosoli bola ala de be lahara gino don ala de be diɲɛ gino don ye ala sɔsɔ yɔrɔ min na a bɛ taa a bɛɛ f'i ɲɛna écran géant filɛ nin ye sisan télé écran géant filɛ fɛnw tɛ bɔ a la wallahi i ka wale bɛɛ bɛ taa kɛ tan ne sɔsɔli t'a la ala ti jɔn tɔɲɔ wallahi ala ye masa ɲuman de ye alisilamɛw ala k'an ni sɔgɔba bɛn an bɛ bolila saya min ɲɛ saya min n'a ma n'an ye n'an tɛ fɛ k'a kuma mɛn wallahi an bɛ saya kunbɛ ɲɔgɔnya la de don o don dɔ de ka bɛ ka bɔ an si la mais an bɛ san 10 san 20 ko an bɛ k'o labɛn alisilamɛw an tɛ kaburu lajɛ an tɛ kaburu sibiri ɲɛ kelen lajɛ an bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ an ka miiri an ka tasi an bɛ kɛ cogo di lahara san 50 kɛnɛ in kan silamɛw baara de b'an ɲɛ fɛn min b'an ɲɛ n'an b'a dɔn wallahi alakira ko alayhi salatu wasalam an bɛ yɛlɛ dɔɔni ka kasi kosɛbɛ
silamɛw setigi ala a bɛ tila k'an na di tuguni Allahu tabaraka wa taala zawajala a b'an na di tuguni suratu al-imran kɔnɔ a b'a fɔ kullu nafsin za'iqatul maut ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ kelen kelen summa ilayna turja'un ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ kelen kelen o kɔfɛ an bɛɛ bɔra ala min fɛ an bɛɛ bɛ segin ala ma nin ye tiɲɛ ye dɛ an mɔkɛw tɛmɛna yan u ye tɔgɔw sɔrɔ ka barakaw sɔrɔ ha wallahi u bɛ min silamɛw nin ye tiɲɛ ye dɛ ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ kelen kelen o kɔfɛ an bɛɛ bɔra ala min fɛ an bɛɛ bɛ segin ala kelen ma i miiri tɔgɔtigiba ninnu na u bɛ min n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ dugukolo kan k'a tɛ sa wallahi ne tun b'a fɔ silamɛya tiɲɛ tɛ ala ye mun fɔ tiɲɛ tɛ nka hali ni ye san 1000 balo hali ni ye san 1000 balo i bɛ taa dɛ nabilahi nuhu san 900 ni san 50 a y'o de kɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma tariku dɔw b'a jira san 1000 ani san 300 a y'o de balo a bɛ min anw yɛrɛ bɛna taa min ndaw fa bɛ min an filɛ mun ka kalan na sisan a bɛ min silamɛw an ka sira ala ɲɛ dɛ ala bɛ tila k'an na di tuguni suratul bakara kɔnɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun a ye sira donya don min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ segin Allahu tabaraka wa taala ma jagoroka n'a fɔra k'e k'i mɔkɛ 15 tɔgɔ fɔ sa i t'a dɔn mais wallahi kiyama jɔ don i n'a bɛ taa ɲɔgɔn ye nka o mɔgɔ tɛ ye ɲɔgɔn na dɛ fo n'aw kɛra silamɛw ye k'a ye sira donya ni bɛɛ lajɛlen bɛ segin Allahu tabaraka wa taala ma ni bɛ taa sara i ka baara ɲuman kelen na ka tila k'i ɲa ka taa i ka baara jugu kelen na ni si tɛ tɔɲɔ kiyama jɔ don ni si tɛ tɔɲɔ kiyama jɔ don Allahu tabaraka wa taala bɛ tila k'an na di suratul taha kɔnɔ minha khalaqnakum wa fiha nuhidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra aw bɛɛ bɔra bɔgɔ in de la aw ka dugumakolo kansigi kɔfɛ n bɛ aw faga k'aw sigi o bɔgɔ kelen na n'o ye kaburu ye n bɛ tila k'aw kunun tuguni ka bɔ o bɔgɔ kelen na silamɛw nin ye tiɲɛ ye dɛ e ma suratul zalzala ye iza zulzilati ardu zilzala wa akrajatil ardu askala wa kalal insanu ma allaha yawma inzintu hadisu akhbara bi anna rabbaka o alaha yawma inzini yasudurun nasu astatan liwara wa malahum faman yawma miskara zarati khairan yara wa man yawma miskara zarati sharan yara jaraga be ka dala maga a tafsir sa ka ngame alame akoro de fleur chapa ala kumana koyi ko domina ni dugukolo dana yɛrɛ ni yɛrɛli cogo cɛjugu ye domina dugukolo mana kɔnɔfɛnw fɔnɔ sumu b'a kɔnɔ adama hawawu ibrahima ismail jabaru firawuna namurudu bun kananu an kulomasamaw an fufa fu dugukolo bɛna fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛna bɛɛ lajɛlen fɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen nabɔ diɲɛ wuli don o don adamadenni bɛna a yɛrɛ ɲininka sa mun bɛ dugukolo la bi k'an to an kaburu kɔnɔ bɔn kunkolo kan bɔn sen kan ngo lahara tamasiyɛn diɲɛ wuli tamasiyɛn bɛ komi kununu tamasiyɛn bɛ komi samiya fɛ sanji mana na bin tɛ poyi poyi ka bɔ dugumakolo la an bɛɛ bɛ poyi poyi ten o don na walahi histoire mun kɛra dugumakolo kan bɛɛ bɛna taa ɲɛfɔ setigi ala ɲɛkɔrɔ ni ala ka se ni ala ka jɛ o don na mun gɛlɛya jama mɔgɔw bɛna bɔ kulu ani kulu u kaburuw kɔnɔ kulu ani kulu kulu ani kulu kulu ani kulu ala batolaw ni ala batolaw ala kotalaw ni ala kotalaw so ni so jɛnɛyakɛla ni jɛnɛyakɛlaw haramu dunnaw ni haramu dunnaw hululu dunnaw ni hululu dunnaw u ka walew ka se k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ sosigi la ninnu tun bɛ nin walew de kɛ o don na n'i ye ɲuman kɛ ɲuman min wallahi microscope tɛ se k'a ye dɔgɔya fɛ i b'a ye o don n'i ye juguman kɛ juguman min microscope tɛ se k'a ye i b'a ye o don Allahu taala bɛ tila k'an na di tuguni suratul haji kɔnɔ a bɛ mun fɔ a b'a fɔ ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tanzalu kullu murjatin marjat wa tadahu kullu zati amlin amlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azabala shadid. Oh homme, craignez votre Seigneur
Le séisme qui précédera l'ère est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera de ce qu'elle allaitait. Toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Jagoraga. Allah kumana koyi. Hiji suran kono. Haya folo ne hala flana. Allah ko adamadenw. Ama fo ya ayyuhallazina amanu drone. Aw mugo le manaleno. Ama fo drone. Ya ayyuhan nasu. Ko adamadenw. Tako rabbakum aysra aw manye. Inna zalzalata saati shay'un azim. Yob domina dunya bena wuli do kulo bena yere wallahi ko e fenche jugubay dunya wuli do dugu kulo bena yere liminke wallahi alislamo o dona ko shindila bebe nyina ka shindi fengo dematiki ani yoro muso demble manin kadaye la baba tene ne korwa akadinya bi de ha me dunya wuli do wallahi abba na abba be shine dama shindila bebe nyina ka shindi fengo Allah est tongu fo wallahi Allah est tiɲɛ fo Allah est tiɲɛ fo nin kɛra anw yɛrɛ ɲɛ ɲɛna kati kati anw n'i ko mercredi noir dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ ko tɛ dɛ muguso de wulila kati en 1997 namungale wallahi Allah ye min fɔ tiɲɛ de don tasuma wulila kɔrɔn fɛ bɛɛ ye tile bi magɛ hali bi surasi kan lɛw b'u kun fɛ a don ne yɛrɛ ye boli kɛ mobili tɛ n gɛn ka minɛ silamɛw wallahi muso de y'a den bɔ a kɔ la ka Ala ka kuma tiɲɛtigiya muso de y'a den bɔ a kɔ la a den bilenmani b'a kɔ la a bɛ ka boli n'a ye den giriya n'a a ma mugu de cira bɔnmu de cira misili minnu bɛ jamana ni jamana k'i to Faransiya ka Alimaɲi bon k'i to yan nɔ ka Irisi bon o misiliw de tun bɛ mara Kati o de muguso wulila mun n'a ko gadanw wallahi i b'a fɔ ko sanpɛrɛ ne jiginna i ka du kɔnɔ a bɛ yan kɛ sisan i n'a fɔ san 100 mɔgɔ ma deli ka don yan poussière ni fɛnw bolo muso de den giriyara ma a y'a bɔ k'a bila ka taa k'a to Ala ye tiɲɛ fɔ dɛ n karamɔgɔ lahara ka gɛlɛn wallahi lahara ka gɛlɛn muso y'i den bɔ a kɔ la k'a bila ka boli Cheikh Ousmane Madani a dara ka garibuw bɛɛ la laban don an bɛ nkalon tigɛ yan i bɛ ka sinankolon ne donna a y'a sɔrɔ premier ministre don a sinankolon ne donna Alifa tun ye président ye mobili kɔnɔ a ja tigɛ kojugu mɔgɔw kɔnɔ faralen mɔgɔw bɛ docteurs bɛ kɔnɔ fara la parce que hôpital ni kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n b'a f'i ɲɛna muru taara yan fɛ docteur taara yan fɛ su min bɔra a tɛ se ka fɔ ka ban silamɛw an ye lahara taamasiyɛn fitinin ye banabaatɔw tun bɛ yen wallahi san 3 u tɛ bɔ si da fɛ mais u wulila ka tɔgɔma nin don dɔw taara kaburudon na k'u t'u da ye ko n'o y'a tɛ ɲa min kɔ u ka saya an bɛɛ y'an yɛrɛ ta bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini alisilamɛw lahara ka gɛlɛn dɛ an y'a taamasiyɛn fitinin ye ko sindila bɛ ɲina a ka sindi fɛn kɔ wallahi Kati muso ɲinana a den kɔ a y'a den bila ka taa ko muso mun na jɔlen muso mun garisigɛlen don a kɛ ɲini kɔfɛ u ja tigɛ kojugu u bɛ jigin u yɛrɛ ma ka sɔrɔ o jigin kuma ma se wallahi ko n'o don ye adamaden mun sɔrɔ dugumakolo kan e min ni tɛ sindila i den ma e min ni garisigɛlen tɛ wallahi ko adamadenw bɛ kɛ ko mun falen don dulɔ la ka sɔrɔ o falen tɛ dulɔ la ko Ala ka ɲa ka jugu silamɛw baaraba de b'an ɲɛ baara min b'an ɲɛ a tɛ se ka fɔ ka ban nin ye fitinin dɔrɔn kun tigɛlen an ka miiri kaburu la an bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ an bɛ kɛ cogo di sibiri ɲɛ kelen kɔnɔ hali n'i ye milliardaire de n'i ye millionnaire de hali i cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan wallahi n'i ye sanutigi de i ye jamatigi de i ye étage 100 jɔ wallahi n'o tɛ taa kaburu kɔnɔ o kɔni b'i danda i ka tiɲɛ b'i danda kaburu kɔnɔ an bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ sisan funteni bɛ ka don an kan sisan fenêtre dayɛlɛnnen filɛ kaburu fenêtre t'a la kaburu da t'a la kaburu climatiseur t'a kɔnɔ kaburu ventilateur t'a kɔnɔ ni e m'a kɛ Ala ye diɲɛ sosigi la k'a to Ala ye k'a dɔn Ala ye k'a ɲini Ala fɛ i ka balokoya n'i ka saya cɛ kaburu bɛ i bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen silamɛw baara b'an ɲɛ dɛ baara min m'an ɲɛ n'an b'a dɔn an bɛ wallahi an bɛ yɛlɛ dɔɔni ka kasi kosɛbɛ
namgala kaburu masadi bun wazi toy ne tese ka saya wala data ni hakili majige ala kira ka saba belebele na alayhi salatu wassalam sadi mun wazi ni wallahi afatu do la rushi yere la akaburu dige sendo musuku kasa kuma ka bo akaburu dinga kono ala ma dawma katla ka meleke wa bi wolon vla bla kana ka janaja kene kan sahaba usinangolo ne kuma ka tokama sadi ka shu ashu wallahi meleke o de ashuta mais ala kira jigina dinga kono alayhi salatu wassalam razwatu kandaki ya dama kisa jambaye kira bolo ka sadi bun mwazi jigi dinga kono aya jigi yoro mina wallahi brigedon donani jia kono kira bora kaburu kono alayhi salatu wassalam ako sahaba ma ay do ke sadi nyeba la sisa kaburu be ka sadi bishi Allahu akbar ni mo nyuma mbay afatu asiedu shuara afatu do la rushi yere la akaburu dinga sendo abu sayli kudu ya la kali ko musuku kasa kuma ka bo akaburu dinga kono aka janaja kene ka meleke wa bi wolonvla dan fa na son herma dan fa na korotale dan fa na sabalile no muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa sallam o ka jigi sibirinya kelengono o ka tla ka bo kay do ka balma kay sanya kaburu be ka bishi ka tla ka fo bokari kono ko ni kaburu kuma mo to ko kaburu kuma sadu bunu majito Allahu akbar eni nadu ñogon korofo ñogon hasidiya shuyani nkalontige laydu boroto ube kan kori ko wati sira alislam ame bita joya mais moko chama nebe ube seli ube sun ube jagabo ube hiji mais kadda kaburu nyingalila kadda lahara san wa bidru kenela kadda jahannama kola kadda arjana kola udale ne te ola comme recherche scientifique ba fo tuko mena ni to kalangela banunu mu fililen bawdo ala ka nu kanda ko ni sara ko timbe naturel sangulo dana yere ma dugukolo dana yere ma adama den dana yere ma fien dana yere ma foi ke ala ma foi ke ni bebe tunu dondo la bana ni sara ko farsugo be do kaburu kono farsugo donne kaburu kono be ke buguru muwe kolo ni buguru muwe ka bana lahara ko te wallahi anu che ka dia allah taala ba na di abana di suratul qiyamah kono a hayana ni laban setigi ala be mun fo mogo mi ni I dalente kaburu konyala mogo mi ni dalente sayaka kununa wallahi ala bana di ala ba fo suratul qiyamah hayana ni labana aba fo alam yakun nutfatan min maniyin yumna summa kana alakatan faqalaka fasawa fajala minhu zawzan zakara wal unsa alaysa zalika biqadri ala an yuhyal mauta ninku akulo garsike assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh